This station is now the ultimate power in the universe. Assalamualaikum, Maida. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Helikopter. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's journey on his quest promoting Aomori, Japan. Subscribe, like and share YouTube channel Lagu Dari Langit di YouTube, dan promosi Airtime 2022 kini dibuka. PM kami di seluruh platform sosial kami. Untuk tambahan promosi produk dan perkhidmatan anda atau apa jua yang anda ingin iklankan, Email kami di kinabalupodcast@gmail.com hari ini. now let's on to Emily. Yeah. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi pancaan lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao bella ciao, ciao bella ciao. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah, Kinabalu Podcast. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Emily. Kita masih lagi bersama dengan Emily, Malaysian female footballer. Yes sir. And also very, orang bilang, full of experience in football, in female football. Dan juga pertama kali kita dapat penyokong Spurs yang datang ke studio. Dan terbaik. Dan Spurs dia pakai baju Liverpool. Bapa dia suruh. Terpaksa. Kau dengar tu, join in. Bosku. Anyway, we gonna continue on. Wow man, semangat tu excited sudah dulu datang. Kita akan continue cerita pasal dengan Emily tentang dia punya experience under 19 listed dengan under 19 Malaysia. Alright. Walk us through. Alright, okay. So time tu macam yang saya cakap tadi. So first under 19 call up, and then I think I was lucky. So dapat masuk tembus pergi first 11 time tu. Wow. And time tu Who was the coach during that time? Jacob Joseph. Okay. I'm sorry, bukan dia. Coach Justin Ganai. Oh, just yeah, okay, right. JG. Okay. So time tu saya sebenarnya dibagi main saya punya position yang agak lama sudah saya tidak main di sana. Okay. So Hold on Emily, hold on. Alright. Cause kita lupa tanya dia, what is your position actually? Okay, alright. Saya punya position sebenarnya, saya punya favorite position defensive midfield dengan attacking midfield. Actually kau main di tengah. Okay, alright. Saya juga main midfield. Okay. Wow. So apa yang kau punya tadi tu? Kau disuruh main apa tu? So actually since 2016 saya memang main midfield punya. Position di midfield lah. But then tiba-tiba time tu kami punya left back dia injured. Alamak. Time kami ada friendly match before yang game sebenarnya under 19 tu. So time friendly match tu dia kena injury. So time tu kami kekurangan defend yang kiri kanan. Okay. But then coach tahu saya boleh main defend, but then usually kalau saya main defend saya akan main center back. Last tu. So disebabkan kami kekurangan player yang dapat main di position tu, saya kena letak di left back. Oh gosh. So time tu saya punya penyesuaian untuk left back tu macam sudah lama kan saya tidak main sana kan. But then actually kalau macam you're really a professional footballer kan. Actually benda tu kalau tukar position you should actually can do it lah. Betul. So time tu yalah disebabkan mau masuk first E kan. Okay, masuk saja. Hantam saja. Okay. But then okay, nasib baik dapat juga sesuaikan diri time tu. Wow. So you were in a tournament that time atau masa under 19 tu kena list that down? And you got first 11. Kau ada tournament yang tengah berlangsung kah? Iya Okay. betul. Okay. Where was that and when?
sama juga di Hanoi, di Hanoi Vietnam tu. Dia punya tournament AFC Under-19 qualifiers punya. But then satu atau dua saja tim tu yang layak. Sebab usually dia akan ambil tim yang top dalam group top tu. two, yeah. Baru layak. So dalam tim kami tu ada Singapore, Vietnam, Jordan dengan Malaysia lah. So dengan Vietnam kami kalah 2-1 and then dengan Jordan pun benar sama. But then actually ceritanya begini, dalam halftime tu actually kami ada sudah leading, but then yalah, memang Vietnam memang kuat, memang bagus. Ya, dari segi apa memang tidak boleh deny lah. Kita kena admit juga diorang punya development memang dari dulu. Ya, betul. Sangat betul. Okay. Jadi mau lawan yang 10 tahun dengan masa beberapa bulan dengan preparation dia punya apa semua, betul. Memang susah lah. Ya, memang agak mencabar. So but then result 2-1 untuk game tu coach memang agak puas hati juga sebab yalah, macam kita tahu Vietnam tu kan memang it's a powerful country and betul. Powerful development lah in football. And then not bad lah kan. Jordan tu juga lagi lah. Dari segi sizing dia orang memang menang lah. Sangat besar. Ya, tidak sizing dan bau mendawa. Ya, but then memang betul. Ya, memang betul. What is this? We're talking about body. What do you call that? Body shaming. No. Body. What do you scent? Scent lah. Yeah, scent lah. And be pure. Mushroom. You do lah. Okay. Let's get back to sizing lah kan. Ya, memang derang dari segi sizing sangat yalah, tinggi lah kan. Tinggi dan body pun. Yalah, macam mana kau yang head challenge and all, challenge yang atas punya Diego dan tendangan mesti lebih deras probably because of kaki lebih powerful kan. Betul. Dan time tu memang disebabkan derang punya sizing macam tu, ada jugalah beberapa players yang ada kena injury apa semua, yang ada beberapa jugalah yang kena teruk. But then okay juga. And then last game kami dengan Singapore agak kurang memuaskan actually. Dalam memang mau menang, but then only draw saja time tu. Jadi memang tidak layak lah putusannya. But then overall coach bukan juga lah puas hati, tapi dia cakap okay juga because yalah, lack of preparation juga kan time tu, agak kurang masa untuk prepare apa semua. Training camp dengan yang player-player lain pun dalam masa beberapa minggu je time tu, so agak kurang juga lah preparation daripada tim-tim yang lain yang sudah beberapa bulan sebelum tu sudah ada training camp apa semua. So overall memang time tu memang saya sangat were you down that time? Or were you? Tidak juga. Time tu macam agak banyak rasa macam bersyukur lah sebab experience main dengan Under-19 juga tu bagi saya macam semangat untuk mau masuk untuk senior team punya kan. Untuk yang senior team. Inspired lah. Inspired saya untuk bagi motivation untuk mau work hard untuk mau masuk senior team tu. So let's talk about right after that. You were playing in Palestine yang baru-baru quite recent. Ya, betul. I did watch you on TV. I think the whole Malaysia watch you on TV. What was the tournament? Tell us. I do know the tournament, but what is the tournament? Tournament tu sebenarnya AFC Asian Cup qualifiers kan? Dan sekarang ni dia punya Asian Cup yang betul-betul di India. Dia orang sedang ongoing lah tournament tu sekarang di India. So dari grup kami yang qualify hanyalah Thailand saja. Thailand je. Thailand layak lah. So this is going to you know to our listeners and to Kenny lah. Before you go to World Cup, you have to qualify to your regions punya qualifiers round. So like macam now, let's say Thailand sudah layak untuk bagian Asian region, AFC kan, Asian Football Confederation, was it?
So dorang dia menang di situ, so diorang akan banter lagi the bigger regions before kau betul-betul pergi World Cup, female World Cup lah, lebih kurang begitulah. Sama juga the male as well. Do the same macam kita pun ada hari tu qualifiers yang tertentu, dan poin-poin yang tertentu untuk kita boleh layak mewakili pergi Piala Dunia lah gitu. Okay. Which is macam aku bila lah. Been waiting for so long, right? I do talk to Coach Richard sekali. I don't know you know Coach Richard sekali or not, tapi dia the head of coaches punya development of coaches di Malaysia. Dia memang kerja sama FM lah, Datuk Richard sekali. Selalu di bola mamak ataupun di all this bantering talking about football and all. Yeah. Dia cerita tentang, saya tanya dia, coach, what team are you? Dia nak boleh jawab, no, Malaysia is my team, dia bilang. Saya cakap pasal EPL. No, I was talking about EPL. No, my team is in Malaysia, dia bilang. Dia memang I want to see Malaysia in World Cup, dia bilang. So macam mana kita masuk World Cup ni, coach? Kita begini. Dia bilang, I don't know, man, but probably kalau kita jadi kita tuan rumah, probably we got the quota. Probably, because one of the probably dia bilang. I don't care, tapi we must reach to Piala Dunia lah. Please lah, in our lifetime lah. Please I want to see it in our lifetime. World Cup. Tapi baru di Singapura lah macam mana Suzuki Cup pun kan nantang. Aduh. Well, let's talk about your experience as a female footballer. You've been through with so many coaches along your way now. You just got back from Palestine playing football and all. Tell us the future of female footballer. What is your thought about female punya Football. line lah, football lah. In Tell Malaysia. us. In Malaysia or in general lah. Rasanya saya mau cakap pasal dalam Malaysia lah. Okay. Kalau dari saya, mungkin female football dalam Malaysia ni mungkin dia mungkin akan berkembang juga, dan harap akan berkembang. Sebab saya pun memang mau akan berkembang. Betul. Yes. Sebab yalah, kita dapat juga nampak macam sekarang ni, kalau di Selangor sekarang dia ada FAS League apa semua, diorang ada social football apa semua, Klang Valley League, Shah Alam League and all, diorang aktif. Wow. Dan di sana memang sekarang sangat rancak, kita dapat nampak dia punya perkembangan lah di sana, football punya perkembangan, dan hopefully di negeri-negeri lain pun akan jadi macam tu, supaya macam women's football di Malaysia ni akan dapat berkembang macam di negara-negara Asia Tenggara yang lain, contohnya macam di Philippines, di Thailand, di Myanmar apa semua, Vietnam, dan contoh yang paling saya suka untuk di negara Asia Tenggara ni ialah Philippines. Bukan sebab apa, tapi baru-baru ni Philippines kalahkan Thailand dalam Asian Cup. Dia kalahkan Thailand 1-0. 1-0. Dan kalau kita tengok possession bola dia time tu, Thailand dengan Philippines, possession Thailand time tu 63. Wow. Philippines hanyalah 37, but then they managed to win the game. It's actually the result. It's actually result count. They don't care about your possession, possession and all the analysis and all. They want the result, basically. But all the odds, Damn. But then kenapa saya macam pilih Philippines sebagai negara yang patut dicontohi ialah sebab diorang sebenarnya time batch kami, time masih back in 2015, 14 apa semua, diorang punya level team dengan macam Malaysia apa semua. Orang cakap macam kami masih boleh macam fight begitu, fight dia punya level gameplay apa semua. But then sekarang sangat jauh berbeza, dan diorang punya ranking sekarang sangat naik sudah. Bukan sebab apa, tapi diorang bermula dari bawah. Diorang macam dari league, diorang ada women's league apa semua, dan diorang punya football federation pun sanggup invest untuk diorang punya women's team. Dan baru-baru ni preparation untuk qualifiers Asian round, dan juga preparation untuk Asian Cup tu, diorang training di US. Hot day. Training di US. Wow. So memang sangat nampak, memang tidak sia-sia lah orang bilang dia punya investment untuk women's
tim dia tu sebab diorang dapat nampak result macam sekarang ni. Dan baru-baru ni juga diorang lawan dengan Australia, diorang kalah 4-0. But then kalah 4-0 tu dengan Australia yang negara yang orang top gila. Ada same curve apa semua dalam tu. Memang satu orang cakap pencapaian yang sangat membanggakan juga. Betul. So that's why macam hopefully Malaysia akan dapat contohi macam negara-negara di sini yang nampak sangat ada pembangunan dia dan ada result dia. Well said. Yeah, man. Extremely well said. I also dream of having liga di Malaysia ni yang liga female, you know, like macam Sabah lawan Perak or Sabah lawan Pulau Pinang, you know, liga perdana tapi female. Because I think ini adalah akan merancangkan the football industry. And as well kalau if they really want to see it seriously on business wise kan, because all investors coming in, you know. Yes, because people, all big companies and all outside Malaysia are going to invest because having this female football punya league. And as well bila ada ni kita akan merancangkan sistem pembangunan sudah. Jadi kita akan ada sistem selections and scouting yang lebih setara ataupun lebih besar and lebih wide untuk mendapatkan pemain-pemain yang lebih bagus untuk membentuk tim Malaysia yang lebih bagus. Sebab dia sudah dibuat dari segi orang bilang yang conventional, maksud saya dari segi yang lelaki, male. Sebab diorang sudah buat begini pun ada liga and all. MSSM pun sudah ada. Bagi saya bagus MSSM pun perlu ada. You know Majlis Sukan Malaysia perlu ada liga bola sepak Malaysia. MSSM yang female yang bola sepak. Why not kan? So belum ada lah sekarang. Belum. Why ya? Not yet. Actually kalau ada pun dia macam dia buat dalam carnival apa semua. Dia bukan buat yang long term punya. Dia tidak under the takwim MSSM Malaysia. Dia akan buat outside yang macam organized punya lah. Tapi antara negeri juga begitu. Tapi occasionally, so we want to be like long term yang you know people. Dia bukan saja merancangkan players tau. Dia merancangkan coaches juga. Coaches gonna take license and all. Diorang pun akan start doing all this improving quality. Yes. All studies and all, tacticals and all. Dan diorang pun akan compete and all. It's a very good environment yang orang cakap akan jadi satu pembangunan yang lebih pacu dan mapan lah. Wow. Ya betul. Itu dia. So we need to be woke about this. But I hope it will reach to the ears of the FAM or whoever yang to whom it may concern lah. To whom it may concern. Yang macam buat surat lah kan. To whom it may concern lah. We need to up this game. If you want to talk about equality lah kan, let's make it really equal lah. Wah, betul. On the national stage. Tapi cukup female and male sajalah, jangan ada liga in between. Itu susah tu. Liga sajat. Liga sotong. Itu bahaya tu sebab mula-mula suara kecil, mana tu suara besar. Aku punya bola tu. Aduh sedikit. Hai. Aduh. Kau kami bola ni. Terkeluar laser. Itulah let's not talk there lah kan? We are so very good in inspiring just now. It was so inspiring suddenly Kau tu. Well, I don't want to make it lame though. This podcast is a very santai podcast, so yes, you know, let's talk a little bit more about your visions in football, Emily. Let's talk about, jangan cakap Malaysia lah, Sabah lah, kasih kecil lagi sikit lah. Sabah. Do you see the quality ataupun the minat lah orang bilang players yang adakah yang saya mau main, adakah pernah macam mana perempuan di Sabah ni compete ataupun orang bilang memangkinkan untuk orang mau jadi pemain begitu. Kalau dari saya based on saya punya apa yang saya nampak sebelum ni ataupun based on apa yang orang macam ada juga macam tanya-tanya chat-chat apa semua. Sebenarnya di Sabah ni sebenarnya sangat banyak juga talent, sangat banyak juga macam female footballer yang actually diorang ada talent, but then diorang cuma tiada platform. Saya perasan tu sebab actually kalau macam saya selalu juga ikut untuk main futsal dengan kawan-kawan apa semua, dan saya ada perasan juga, saya ada notice ada beberapa yang ada talent apa semua, but then
diorang sebenarnya kalau diberi platform untuk kembangkan talent diorang tu, They're diorang can go further. Dan sebenarnya itulah salah satu kekurangan yang saya dapat rasakan, yang saya dapat dapat saya nampak lah sekarang. Dan actually kalau macam diorang ada platform, contohnya macam game atau ada club atau ada league apa semua. Asalkan ada macam platform, diorang dapat macam diorang dapat up diorang punya talent, dan dari sana lagi banyak coach dapat cari player apa scouting semua. and all that. Betul. So meaning to say memang banyak players lah actually very orang bilang talented and into the talented, but then cuma perlu diasah saja. But the problem is See, like it you goes said, back to platforms. platform juga. Yeah. It's like macam singing, you know. Yes. If you sing without a platform, you can sing on Smule or Bigo or Instagram Live, YouTube. YouTube and all. Tapi kalau kau di atas platform, dia sudah berbeza. Dia sudah berbeza. Dia seperti stage. So we need to say we need a stage for the players lah. Yes. We need a platform. We need a way for them to kembang lah. And for people to see their talent, then they'll absorb them to anywhere. I mean talking about grassroots lah, because started from my course that I took di FAM. Saya sudah start right before the pandemic lah. I started to have my small league in school. Saya tidak semua sama saja, all female male gabung saja. Tapi tiba-tiba pula pandemic. I actually started my own league di sekolah. You know, no kategori. Saya bagi-bagi lah macam Brazil. Kau punya tim ni Argentina. Siano. Alah cikgu, saya mau yang Siano. No. And tiada yang begitu, mesti sama rata. You know. Yeah, I did one. And then saya organize and kasih keluar budget and all. And dapat, small hamper and all. Diorang sangat happy lah. And after that, diorang sudah naik sekarang. Masa tu diorang tahun 4. Sekarang diorang sudah tahun 6. Wah. After the pandemic, when 2 years, itu form 5, form 6. So, tahun 6, tahun 5 dan tahun 6. 2 years gone by, man. Just like that. And they asked me again. Baru-baru pun ada tadi. Cikgu, saya minat bola macam mana sih? Yang cikgu bilang bola tu macam mana? Alamak. So I don't know how to explain. But I do, saya ada buat kerja lah. As now masih lagi KPM belum betul membenarkan yang face to face and all untuk buat PJ and all kan. Yes sir. I mean PJ ya boleh, tapi tidak boleh yang sentuhan apa semua kan. Yes. So saya buatlah kertas kerja yang pasal macam satu kategori macam timbang bola 1 minit. You have to timbang juggle the bola berapa banyak yang boleh timbang dalam 1 minit without the ball falling down and jatuhlah. That'll be skill based kan? Skill based of course. Tapi yang second kategori ni adalah freestyle in 2 minutes. So meaning to say apa freestyle yang kau buat tidak kira jatuh bola ataupun tidak. Kadang-kadang ada freestyle yang melibatkan dia hentakan di bawah awat. In 2 minutes berapa banyak freestyle yang kau boleh buat lah. Wow. So and I put there 150, you know. And budak-budak was so happy. Bila cikgu. So malam ni I'm gonna do my overtime lah. Sebab I have to put up the poster tomorrow. Wow. And then the kertas kerja actually not only for now, kami trial untuk tertutup di sekolah. After that kita buka terus open. So meaning to say it opens sebab dia online the form isi pun online and then kau rakam pun pakai phone saja online and then kau boleh up di Google Form. So we can just tengoklah after that. Syoknya. I mean that's one of the way lah. So dia tiada kategori perempuan ataupun lelaki. See, it's gender equality. Yeah. Betul. But I wish and I hope kalau habis sudah ni pandemic, kita endemic and then habis lah all this COVID-19 punya situation. I hope dia boleh buka balik dan I hope itu F30 tu yang roadmap FM tu will be on track. Will be back on track and kita ada yang female punya industry in football. Yes. Really looking forward to it. Yes. Emily, I want to ask you, macam mana kau punya parents? I don't know them, tapi tell us how your parents take on what are their take on you playing football? Apa opinion dia orang? Actually, dia orang macam tidak juga halang ataupun apa. Dia orang actually sangat support saya main football. Oh, that's nice. Sebab dari saya kecil lagi apa semua, dia orang memang yalah, dia orang nampak sangat support dia orang untuk saya dari saya mula lagi main sampailah sekarang. Paling ketara dia punya support ialah bila time saya form 5 tu saya terkena injury ACL. So
full tear actually. So saya operate. Dan time tu saya sangat down dan saya tidak tahu sama ada saya masih boleh main bola atau tidak. Saya memang sangat sedih lah time tu. But then yalah, bila kita sudah macam situation macam tu, yang tempat kita bergantung bukan lagi tempat teammates atau coaches apa semua. But then it's family. Time tu lah sangat-sangat bergantung dengan family. Dan time tu lah juga diorang yang bagi saya semangat apa semua. Dan sampai satu kali mama saya terlampau sedih. Dia nampak saya bertongkat apa semua. Dia cakap, kau tidak terfikir mau stop main bola kan? Dia bilang, berhentilah kau main, sakit nanti kau tu. Dia bilang, dia cakap macam tu. But then saya dalam hati time tu saya mau cakap tidak, saya mau main lagi, saya bilang. So saya apa lagi? But yeah. Dan beberapa lama kemudian saya perlu rehab apa semua, diorang tolong. Dan even cost surgery apa semua pun half tu diorang ada tolong. Dan sangat banyak investment diorang untuk saya. Dan saya sangat berterima kasih pada semua macam parents, family, orang sekeliling saya. Diorang sangat fully support saya. Dan disebabkan mereka lah juga saya sampai ke level ni sebenarnya. Dan saya almost stop main bola disebabkan benda ni. But then disebabkan diorang support apa semua, saya decided untuk okay, saya mau continue. Saya tidak mau stop sampai sini. Macam alang-alang macam sayang masa selama ni kau sudah training penat-penat, but then kau stop sampai sekarang saja. Saya tidak mau saja macam tu. Saya mau sambung lagi. Emily, I'm gonna give you a platform here. I want you to say to your dad lah, parents especially lah, your parents. Say anything because I know joining your parents gonna hear after this. Okay. I'm gonna give the stage to you. Okay. Ma, Pa, Nando tolong Nandes sama adik saya yang kecil lagi, Kenok. Thank you sebab bagi support selama ni, banyak invest untuk saya, sangat-sangat banyak actually. Dan thank you untuk masa, energi apa semua tu, hanya untuk mau support saya sebagai footballer, dan bukan saja sebagai footballer, sebagai student dan apa semua. Thank you semuanya sebab kalau bukan kamu, saya of course tidak akan dapat reach level saya dan sekarang ini. Dan terima kasih atas support, doa apa semua. Dan thank you. Well, okay. That is a good one, I have to say. And if you guys cannot see it, the emotion is real, guys. It's real. So, sangat. Wow, I feel it, man. Yeah, man. I can imagine like macam kalau my daughter they growing up and all semua kan, because because datang sudah sifat kebapaan. No, because my wife dia mana mau bagi apa semua begini kan, but then padahal dia very supportive into football. Pas sama dia mengandung pun dia sama-sama saya di tepi padang and all, urus all the saga apa semua. So I do understand macam mana the feeling, Emily punya feeling bila reaching to the level like this and ada ACL and she almost like macam mau berhenti main bola apa semua. Full tear, man. Yeah, full tear. Wow. Operation lagi apa semua. Wow. It went well, It went well. Because when was that? ACL? 2019. Oh, okay. 2019. And then after that you still play? Ayalah, dia baru balikan. Yeah. So are you still a Malaysian footballer now atau macam mana? Are you on the list now atau on senior team? Dalam senior team tu dia actually tidak tetap. But then yalah, of course kalau mau ada dapat spot dalam tu mesti kena perform dalam macam ada league yang apa sekarang ni. Begitu. So dia pun akan ada selection juga untuk tu. Dia tidak permanent dia lah. Okay. So I want you to give an advice lah to our listeners, especially mungkin dorang ada anak yang masih kecil yang berminat bola sepak, ataupun our listeners yang memang masih interested on football. Kasih nasihat dorang, Emily. What would be your advice? What would to it youngsters? Yes. Okay. Ni mungkin bukan jugalah nasihat, but then macam sharing begitu. Kalau mau buat something tu, contohnya dalam football ataupun apa-apa saja bidang yang kita lakukan, go all out, and then jangan lupa untuk utamakan
first of all memang utamakan Tuhan, and then jangan lupakan family, jangan lupa hormat orang sekeliling, sebab hanya blessings dari orang sekeliling tu dan support dari orang sekeliling tu kita akan dapat maju, dapat improve ourselves, dan diorang juga sebenarnya yang banyak bantu kita untuk improve. So jangan lupa untuk berterima kasih kepada semua orang, and then and then last but not least, work hard. Yes, of course. Work hard and do extra. Work your ass off. Yeah. Don't sit down all day watching Netflix. Like I know. Youngsters. Oh, youngsters. Yes, Gen yes. Z. Yeah. No, you're younger than that. Yeah. Don't work on your tangan yang ambil popcorn pergi mulut. Training tangan. Makan carrot. Oh man. Makan carrot. Well, thank you very much for your time with us, Emily. It's been a blast of 3 parts with us. Yes, and it's very, very inspiring. I give you the stage to say whatever you want, Ken. Yes, to Emily. Okay, for me, for a 19-year-old to be able to play at a national level, and at the same time, actually 14 dia sudah main sudah. 13 dia sudah main. 14 sudah main. And then di Hanoi. I mean, saya tahu lagi tu. I mean, at this age, being able to play at national level still, and still be able to articulate very well. Yes. Yeah, betul. for me, that is awesome. That is, it is a model to our youngsters. Yeah, betul. Yes, and for that, I'm inspired lah. I'm seriously inspired, and we hope our listeners also inspired and got motivation from Emily lah. Yes, daripada daripada kecil in Cardiff and all, and Hanoi and all. Wow. And until recently, Palestine. Yeah. Wow. And so, I'm very, very thankful for you to being here. Thank you juga. Sebab invite. Look, 32 years old, inspired by an 18-year-old man. Kau mau saya Real sebut shit. saya punya umur je lah. Kau nak payah lah. Kau 20 siapa? Damn, man. I'm 40 this year. Shit. Well, you look 30. Well, age is just a number. Yeah. I still speak like a kid. Yeah, I still talk like a kid. I still watch Grumpy Bear. What? Grumpy Bear. Peppa Pig. Peppa Pig. So, Emily, from me, thank you very much for coming down to the studio and speak with us your experience as a female footballer. Yeah. From your journey as a footballer, a female footballer, and your share and your thought about how this Malaysia should react to the football development in Malaysia. Yeah, man. Wow. And also sharing your thought on football in orang bilang very details lah. Yes. Thank you very much, Emily. Thank you so much. Yeah, we are so honored to have you. Very humble. The biggest ever we had in studio actually. Yes, actually. Yeah, Yes. because you're representing Malaysia, kan? Yeah. We are still rooting for you for Malaysia. Hopefully Thank you. you'll still be listed down, and my brotherly advice for you, if let's say because perempuan dia bukan sepanjang-panjang masa boleh main. Betul. Are you waiting for the punchline, Ken? Brotherly advice. Yeah, brotherly advice. Oh, kau tak percaya saya brother. Okay, my unclely advice lah. Iyalah, of course, uncle lah. Kan? I watch her grow. Uncle. Okay. Uncle Kado. Yes. Uncle Kado. Damn, kau Ken. Kau shit. Kau sudah lah Liverpool. Damn. Okay. If you cannot pursue in football, in playing, pursue in coaching, I think you are looking into coaching career juga in the future. Maybe you can start with your grassroots and then ambil D license ataupun probably kau sudah hold any license. I don't know. Not yet. Not yet. Going on the plan lah. On the plan lah. So, wow. Unclely advice. Damn it. Go further on. Let's say kalau kau dapat mention kan, jadilah somebody yang kau boleh buat seperti kau juga di masa-masa akan datang. Begitu. Thank you. And stay passionate. Thank you. Yo, betul. Betul.
I think itu saja. Emily, thank you so much again. Alright, thank you juga. I want you to share everyone about our podcast to your friends, to your family. Of course. Kan? Make sure they listen to us. Paksa dia orang. Oh dengar nih, saya ada di dalam. Boleh. Ada 2 orang gemuk di dalam, tua satu gemuk dia bilang. Satu budak, satu angkol. I think that's about it, okay, Yep. I think that's about it. Thank you very much again. Saya Ricardo. Saya Kiani. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Ciao, Chin, ciao. Ciao, Bella, ciao. Hi, I'm Emily and I'm from the Malaysian football team. You're listening to Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah.